U današnjem videoklipu vam predstavljam koliko je srpska vojna industrija povećala izvoz raketa u inostranstvo u poslednjih 5 godina. Kako se navodi u izveštaju Ministarstva trgovine Srbije za 2020. i 2021. godinu, srpska vojna industrija prodala je znatno manju količinu raketa u odnosu na 2018. i 2019. godinu, što je period pre početka pandemije koronavirusa. Srbija je 2018. godine izvezla više od 22.000 raketa za višecevne lansere i raketa. Rekord u izvozu raketa oboren je 2019. godine sa preko 34.000 izvezenih raketa, da bi 2020. godine došlo do pada u izvozu zbog pandemije koronavirusa sa oko 15.000 raketa, a 2021. godine se taj broj dodatno smanjio na 6.239 raketa. Najznačajniji prošlogodišnji kupci srpskih raketa su bili Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države i Turska. Najbolje su se prodavale rakete kalibra 122 mm Grad i rakete kalibra 107 mm za starije kineske višecevne lansere raketa, kao i za novije raketne sisteme Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su rađeni na osnovu srpskih višecevnih lansera raketa Morava, o čemu sam vam svojevremeno pravio klip koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. U izveštajima koje Sektor za trgovinu kontrolisanom robom Ministarstva trgovine Srbije dostavlja međunarodnoj organizaciji Sporazum o trgovini naoružanjem Arms Trade Treaty, jasno se vidi rast prodaje srpskih raketa od 2016. do 2019. godine, a zatim i pad u vreme globalne pandemije koronavirusa. Prema izveštaju Ministarstva trgovine Srbije, prodala je počela posle par godina pauze 2016. godine, kada je Pakistan kupio 15 raketa tipa Grad 2000 povećanog dometa do 40 km za njihove testiranje. Onda je 2017. godine krenuo veći izvoz sa gotovo 6.000 prodatih raketa. Saudijska Arabija je kupila 4.000 raketa tipa Grad 2000 kalibra 122 mm, a Iraku 1906 raketa i trend rasta se nastavio. Prema navodima izveštaja Ministarstva trgovine Srbije tokom 2018. godine prodalo oko 22.500 raketa na svetskom tržištu. Reč je o 14.200 raketa koje su prodate u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 8.000 raketa Saudijskoj Arabiji i ne više od 275 raketa Sjedinjenim Američkim Državama. Iz nepoznatih razloga u izveštaju su rakete i artiljerijski sistemi velikog kalibra pravljeni zajedno. U rekordnoj 2019. godini Srbija je prodala ukupno 34.555 raketa i raketnih motora za nevođene rakete koje su ispaljuju iz višecevnih lansera i raketa. Najbolje tržište su bili Ujedinjeni Arapski Emirati gde je prodato 23.705 raketa kalibra 107 mm. Iste rakete kupila i Južna Afrika i to 1200 komada. Manji deo izvoza činile su rakete kalibra 122 i 128 mm i pripadajući raketni motori. Kupci su bili Saudijska Arabija sa 5.000 raketa, Liban sa 2.000 raketa, Kipar 1.600 raketa, Crna Gora sa 800 i Sjedinjene Američke Države sa 250 raketa. Onda je usledio pad 2020. godine na 13.370 raketa, ali su i te prve godine globalne pandemije najprodavanije bile rakete kalibra 107 mm. Ujedinjeni Arapski Emirati su kupili 9.600 raketa te godine. Manji deo izvoza činile su rakete kalibra 122 mm. Kupci su bili Saudijska Arabija sa 1000, Jermenija sa 100, Grčka 25 i Izrael je kupio 10 raketa. Prošla godina je bila najlošija za proizvođače srpskih raketa. Najveći kupac su standardno bili Ujedinjeni Arapski Emirati sa 3.937 raketa, slede Sjedinjene Američke Države sa 1.302 rakete i Turska koja je kupila 1000 raketa. U izveštaju Ministarstva trgovine nisu navedeni tipovi proizvoda, odnosno raketa. U proizvodnji navedenih raketa za višecevne lansere raketa učestvuju privatna firma ED Pro iz Beograda i državna kompanija Krušik iz Valjeva. Ovo su odlični izvozni rezultati srpske namenske industrije, ali bi bilo još bolje da se proizvodnja novih tipova raketa za višecevne lansere raketa ubrza i za naoružavanje Vojske Srbije i višecevnih lansera Oganj.